Oke. Ya, teman-teman, kita lanjutkan kemarin ya. Materiku singkat kok, nggak masalah. Nah, kemarin kita sudah membahas apa itu Allah ya. Sekarang kita mau lanjutin doktrin pengantar Allah yang kedua ya. Who is God, what is God, and how can we know God. Kemarin kita sudah melihat identitas Allah yang kompleks ya. Ternyata Allah di dalam Alkitab kita itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Lalu siapa Allah yang sejati yang kita sembah? Kemarin ada yang bingung. Kalau gitu siapa, Bu? Allah yang kita sembah. Aku mau interaktif dong. Siapa sih Allah yang kita sembah, teman-teman? Halo. Bapak. Yahweh. Allah Tritunggal. Abraham, Bapaknya Ishak, dan siapa? Yakub. Yesus. Bapaknya David. Allah Abraham, Lucu Ishak, banget. dan Yakub. Iya, Allah Ya. Abraham dan Yakub. Hevave ya. Ini Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. This is my memorial name for all generations. Ini adalah namaku untuk selama-lamanya, kata Tuhan. Ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menampakkan diri kepada Musa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ya, yang menampakkan diri at the burning bush kepada Musa. Ya, the Lord is one. Ini Allah yang kita sembah. Nah, saya selalu mengatakan bahwa ada dua Tuhan di dunia. Pertama, Tuhan yang sejati yang menciptakan kita, dan kedua, Tuhan hasil ciptaan manusia. Dan Tuhan hasil ciptaan manusia ini disebut dengan agama. Ya, karena semua manusia di dunia ini punya satu kesadaran bahwa ada satu force, ada satu kekuatan, entah apakah itu seorang pribadi atau kadang-kadang juga impersonal, ya, sesuatu yang abstrak, bukan seorang pribadi, tapi mereka punya kesadaran bahwa ada Tuhan. Dan sehingga mereka selalu mempunyai gambaran tentang Tuhan-Tuhannya, dan mereka memberi nama Tuhannya masing-masing. Jadi mereka mengatakan kalau manusia ini terbatas, mungkin kepalanya cuma satu, kalau Allah mungkin kepalanya 4 tadi. Ya, kalau misalnya manusia tangannya 2, dewa mereka gambarkan dengan tangannya 8. Bisa jadi seperti itu. Nah ya. Nah, lalu apa cirinya Tuhan yang sejati, teman-teman? Saya selalu berkata bahwa Allah di dalam Alkitab itu disebut El-Olam. El-Olam itu dalam bahasa Ibrani itu artinya yang sesuatu yang tersembunyi, satu titik yang kekal, yang jauh, yang tersembunyi. Itu arti kata El-Olam. Ya, tapi diartikan kadang-kadang sebagai yang kekal, yang hidup kekal. Nah, El-Olam ini juga berarti sesuatu yang misteri. Jadi Allah itu misteri, tersembunyi. Nah, kalau Allah itu tersembunyi, misteri, bagaimana caranya Allah yang sejati ini bisa kita kenal? Yaitu Allah tersebut harus menyatakan dirinya. Ya, ini ada di Ulangan 4 ayat 32 sampai 40. Ya, jadi Allah di dalam Alkitab ini beda dengan dalam Quran. Kalau dalam Quran itu Allah menantang, ini kalau bukan dari Allah, buatlah surah serupa ini gitu ya. Tapi kalau Allah di dalam Alkitab enggak disuruh buatlah kitab Taurat seperti Tauratnya Musa, enggak. Tantangan dia enggak seperti itu. Tantangan dia adalah ada enggak Allah lain yang pernah menyatakan dirinya seperti Allahnya Israel? Ada enggak Allah lain yang pernah memperdengarkan suaranya dari langit seperti Allahnya Israel? Ada enggak Allah lain yang pernah membawa suatu bangsa keluar dari bangsa lain dengan tanda-tanda dan mujizat? Nah, itu tantangan Allah kita. Nah, jadi Allah di dalam Alkitab itu menyatakan dirinya. Ini perbedaan antara Kristen dengan agama lain. Nah, makanya kalau orang Kristen itu, kita itu menyembah Allah yang hidup. Ya. Jadi kita itu harus punya hubungan pribadi dengan Allah yang hidup itu, karena dia Allah yang berbicara, Allah yang menyatakan dirinya. Nah, ketika pertama kali saya bertobat lahir baru, yang saya amazing dari Tuhan apa? Allah itu bisa bicara. Nah, Allah lain nggak bisa bicara, teman-teman. Mereka berhala yang bisu. Ya, mereka roh-roh. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa kata Alkitab, siapakah the only true God? Kalau kemarin kita lihat bahwa semua di dalam dimensi roh itu disebut Elohim, disebut Allah. Allah di dalam Alkitab dinyatakan dengan jelas Allah yang sejati adalah roh. Ini ada di Yohanes 4:24 yang kemarin juga kita sudah bahas ya tadi siang. Kata Yesus Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Sekarang masukkan diskusi. Apa artinya Allah itu roh? Ayo, siapa yang tahu? Ini materi saya singkat kok, udah mau habis. Allah yang sebagai sumber hidup. Ya, roh itu artinya sumber hidup. Apalagi? Allah yang tidak nampak, tidak kasat mata. Tuh.
Omnipresent or omnipotent juga. Omnipresent, ya, omnipotent. Omnipresent, ya, maha hadir. Allah itu roh maha hadir. Ya. Jadi apa artinya Allah itu roh? Ini beda dengan Roh Kudus. Ya, beda ketika kita bicara mengenai roh Allah. Allah itu roh, artinya esensi hakikatnya dia itu ruah. Allah itu roh di dalam bahasa Ibrani. Ruah itu disebut juga angin atau nafas, breath. Breath itu ruah. Ya. Artinya apa? Artinya Allah itu pemberi hidup, dia maha hidup. Dia nggak bisa dilihat dengan panca indera kita, nggak bisa kita tangkap dengan panca indera. Dia nggak punya bentuk fisik. Kita nggak bisa menggambarkan dia seperti apapun, ya. Tetapi dia bisa bermanifestasi, ya. Dan di dalam Alkitab kita puncak manifestasi Allah adalah Yesus, ya. Itu puncak manifestasi Allah. Dia tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berlokasi, tidak dapat dihitung, tidak dapat ditambah, dibagi, dikurangi. Persamaan matematika tidak bisa dikenakan untuk dimensional dan hanya tidak dapat dipahami sepenuhnya. Nah ini nanti Pak Singa Yehuda punya materi yang sangat bagus tentang ini, ya, tentang Allah itu roh. Nanti Anda bisa bahas. Nah kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui Allah, mengenal Allah? Kalau Allah itu tadi tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi monogenes theos, yaitu dia yang sehakikat dengan Bapa, dia yang sedang hakikat dengan Allah, yang ada di dalam diri Bapa, dialah yang exegeomai, artinya dialah yang mewahyukannya. Jadi Yesus itu mewahyukan, menyatakan, membukakan misteri Allah kepada kita. Artinya hanya Yesus yang bisa menjelaskan seperti apa Allah itu kepada kita. Karena Yesus sang firman Allah yang ada di dalam diri Allah. Ya. Jadi dalam Matius 11 ayat 27, Lukas 10 ayat 22 apa? Yesus berkata apa? Semua yang diserahkan kepadaku oleh Bapakku, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Apokaliptu atau membuka rahasia. Jadi kemarin dia mengatakan, Bu, katanya Allah itu nggak bisa kita lihat. Allah yang di surga. Lalu bagaimana, Bu? Kok Allah bisa menampakkan diri berkali-kali? Nah, jadi siapa yang menyatakan kalau menurut ayat ini, teman-teman? Siapa yang membukakan Allah itu kepada yang berkali-kali loh? Kok dia bisa menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 manusia laki-laki? Dia berjalan di taman di Eden. Adam mendengar suara langkah Tuhan. Dia bergumul dengan Yakub. Siapa ini? Firman. Anak. Firman. Sang anak. Nah, anak itu kita jangan pikir ada bapak dan anak, enggak. Anak ini artinya dia keluar dari diri Bapa. Exegomai, dia yang mereveal siapa itu Allah. Tanpa dia kita tidak kenal Allah. Adam itu tidak bisa langsung ngomong-ngomong sama Bapa. Ya. Hanya sang firman yang apokalipto. Apokalipto ini arti kata yang sama apokalipsis. Jadi arti kata yang sama dengan pewahyuan. Jadi Yesus itulah yang mereveal misteri Allah. Kan Allah itu misteri. Kita nggak tahu Allah yang sesungguhnya seperti apa. Maka sang firman inilah yang membukakan misteri Allah itu kepada kita. Makanya Yesus berkata, tanpa melalui aku, kamu nggak bisa sampai kepada Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, lalu Allah di dalam Alkitab kita juga disebut Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 89 ayat 6-8 dikatakan begini, sebab siapakah di Syakak? Syakak itu di awan-awan, di langit atau di surga yang sejajar dengan Yudhawati. Syakak itu bicara tempat tinggal para penghuni surga. Siapakah yang sama seperti Tuhan kita di antara anak-anak yang maha kuasa di surga? Ini bahasa aslinya ya. Kalau Anda lihat kitab LAI, terjemahannya tidak pas seperti ini. Ini saya ambil dari bahasa aslinya. Jadi siapakah di antara penghuni surga, di antara anak-anak yang maha kuasa? Ini bahasa Inggrisnya lebih tepat menerjemahkan Mazmur 89 ini. Siapakah di antara anak-anak the mighty sons yang sama seperti Tuhan Allah kita? Allah disegani dalam sidang para kudus. Ini bukan di bumi ya, di surga. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Yudhawati, Allah kepala dari rumah surgawi. Ya, Yahweh Sebaot itu artinya the Lord of Hosts, penguasa dari kerajaan surga. Siapakah seperti engkau? Engkau kuat. Ya. Dan ya Yahweh, dan kesetiaanmu ada seluruh. Jadi ini bicara mengenai kerajaan surga di mana
Yahweh Tuhan kita disebut Allahnya para Allah. Ya, di antara para Elohim, di antara sidang para kudus yang ada di sorga. Kemudian Mazmur 82, nanti kalau kita membahas khusus, ini namanya Sot Adonai ya. Dikatakan Elohim, Allah kita berdiri di dalam sidang ilahi di antara El Edah ya, di antara sidang ilahi, di antara para Elohim dia menghakimi. Jadi Elohim yang ada di sorga itu tugasnya untuk bring judgment ya, membawa penghakiman. Dikatakan berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskan mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman. Ini yang dikutip Yesus ya. Yohanes 10. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun manusia seperti Adam, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah, ya Allah, Allah kita maksudnya, ya kum ya, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah ini sekilas, ini just a glance pengantar, supaya Anda bisa memahami lebih dalam mengenai doktrin Allah di dalam Alkitab kita. Ulangan 10 ayat 17, ini kata Musa ya. Sebab Yahweh, Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar dan kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Mazmur 136 ayat 2, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosua 22 ayat 22, Allah segala Allah, Yahweh, Allah segala Allah, Yahweh, dialah yang mengetahui. Ya, jadi Yahweh itu adalah the head of the divine council yang ada di surga. Ya, di antara para orang kudus yang ada di sorga. Jadi dalam Alkitab kita, Allah yang kita sembah oleh Musa dan para nabi itu disebut Allah di atas segala Allah, Bapa para Allah, satu-satunya pencipta, Bapa dari semua makhluk roh dan manusia. Nah, nanti kalau kita belajar mengenai kerajaan sorga, ini kita belum sampai ke materi itu, kita bahkan belum menyentuh ke sana. Di dalam Efesus 14-15 dikatakan begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan itu bangsa atau keluarga atau patria. Ya, jadi Tuhan itu mempunyai keluarga yang ada di dalam surga dan keluarga yang ada di bumi. Ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua keluarga yang ada di dalam surga, ini bicara makhluk-makhluk surgawi, dan yang ada di atas bumi ini bicara manusia, menerima namanya. Ya, ini dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 3. Ya, nanti kalau kita bicara bagaimana Tuhan menciptakan dimensi roh dengan bagaimana Tuhan menciptakan dimensi kita, nanti kita sampai pada materi the kingdom of God ya. Jadi Allah itu disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Jadi kemarin ada yang nanya nih, kenapa ya disebut Bapa ya? Kenapa nggak bisa ibu? Apakah Allah kita laki-laki teman-teman? No. Bukan ya, karena ini memang tradisi ya. Memang tradisi, memang mereka menyebut Bapa kita di surga ya, bukan ibu ya. Allah itu di dalam esensi atau hakikatnya dia tidak mempunyai gender, tetapi dialah sumber segala sesuatu. Jadi kalau ditanya kenapa dalam Alkitab Allah disebut Bapa, Bapa bukan karena dia laki-laki, karena dia roh, dia nggak punya gender, tetapi dialah sumber segala sesuatu dan segala sesuatu lahir dari dia. Makanya nggak boleh yang namanya penyembahan itu kepada Bapa dan Aserahnya. Ya, kalau di dalam bangsa Kanaan mereka mempunyai pasangan consort ya, Aserah namanya, Dewi Aserah. Tapi Allah menentang itu. Jadi semua yang maskulin dan feminin itu sumbernya dari dia. Satu, Allah yang sama. Ya. Maleakhi 2 ayat 10. Nah ini arti kata Bapa. Bukankah kita sekali mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Satu sumber yang sama. Ya. Yang mana tadi semua yang bernafas memperoleh sumber hidup dari Allah yang sama. Yaitu Bapa. Ya. Kemudian Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Yahweh Allah segala makhluk. Ya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku. Jadi dia sumber, dia Bapa, daripadanya semua keturunannya di surga dan demi mendapatkan namanya, artinya mendapatkan sumber hidup, dan kita merupakan satu pencipta. Ya. Oke, Yohanes 8 dan 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Jadi Bapa ini merujuk kepada dari mana asal kita. Ya, jadi Bapa itu bukan sumber. Ya, jadi orang Yahudi dengan bangsa Timur Dekat itu melihat mengapa mereka memanggil dewa atau Allah yang ada di langit itu dengan sebutan Bapa dalam bentuk maskulin,
Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu itu lahir dari Dia yang satu itu. Ya, lahir ini bukan hamil, melainkan sumbernya itu satu. Ya, Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, ini Allah kita, teman-teman. Jadi Allah itu bagi pandangan Yahudi dan bagi pandangan Kristenan, Allah yang di atas, ya Bapa, yang di dalam kita ini ada Roh Kudus, yang menyertai kita adalah Immanuel, ya, Yesus yang menyertai kita. Nah, ini pandangan kita, ya, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Jadi Allah mendirikan kerajaan di dalam dimensi roh yang disebut kerajaan surga, kemudian mereka diberi mandat, mereka diberikan kuasa, dibagi-bagi teritorinya. Mereka adalah makhluk roh yang disebut anak-anak Allah, dan kita menyebutnya malaikat atau penjaga kudus. Kemudian Allah itu mau memperluas kerajaannya di dalam dimensi fisik kita, dan dia menyebutnya kerajaan dunia atau kerajaan manusia, ya, dengan Adam sebagai divine king, ya, sebagai raja yang berkuasa di bumi. Nah, sekarang kita melihat film, ya, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita melihat film. Materi saya sudah selesai ini. Kita lihat film dulu. Nah, nanti kita bahas yang kemarin ini. Kita lihat film dulu sampai sini. Perhatikan ya filmnya ya. So I've got a question that's always bothered me. The Bible says there's one God, but in other parts of the Bible, God is three: Father, Son, and Spirit. How can it be both? Yeah, this is a question that has mystified people for thousands of years. And while we can't fully explain it, I think we can better understand what it is that we can't fully understand. What do you mean? Well, think of it this way. Here's a two-dimensional plane. And then here's an object with 3 dimensions that's going to pass through the 2D plane. Okay, right. From this perspective, the 3D object's above and below the plane. So now it makes sense, but imagine you were a 2D person stuck on the 2D plane. What would you see? I don't know. What would I see? Well, it would look like this. Oh, yeah, okay. From this perspective, it looks impossible. It's one object, and then 2 objects, and then 3. But in reality, they're all one, just not in a way you're capable of understanding. Now, let's take this whole thing as a visual analogy for how we experience God. The claim in the Bible is that God is transcendent, a divine being through whom we live and move and have our being. Or, as God says, I am. Okay, but I live here in this universe, so when God appears, it will make sense in some ways, but in other ways, it will break my categories. Exactly. This happens all the time when people encounter the God of the Bible. So let's look first at how this happens in the Hebrew Scriptures. Throughout the Hebrew Scriptures, God appears in complicated ways that don't quite fit our categories. One common way this happens is with God's attributes. So an attribute is a way to describe what something is like. For example, a soccer ball is round. Right. Or God is wise. Yeah, great. Let's take God's wisdom. So the book of Proverbs says that God created the world by his wisdom. But then there are also poems in the book of Proverbs that describe God's wisdom as a person, a co-worker through whom God architected the universe. So God's attribute becomes a separate character? Yeah, this also happens with God's glory, which sometimes appears as a human figure on a throne that's engulfed in fire. Or take God's word, which he can speak to people, but sometimes his word appears like a person. Wait, so God's attributes have become new little gods? No, the biblical authors believe there's only one all-powerful God. But they're comfortable talking about them as different characters. Yeah, this is part of the way that the biblical authors portray the one God's complex identity. They're God's attributes, and also distinct from God. Distinct from God, and also God. Yes. Once we learn to spot that way of talking about God's identity, you begin to see it all over the Scriptures. In fact, you find it in the first sentences of the Bible that mention the Spirit of God. So the opening line of the Bible is pretty familiar. In the beginning, God created. But then keep reading. Who is it that we see within creation hovering over the waters? The Spirit of God.
Yeah, so the Spirit refers to God's personal presence and energy that we can interact with here within creation. And so the Bible can refer to God's Spirit as distinct from God. Distinct from God, and also God. It's God's Spirit. And while this sounds strange from our point of view, this complexity is what the biblical authors are trying to get us to see. So we've looked at God's attributes and God's Spirit. Now let's make our last stop exploring God's complex identity in the Hebrew Scriptures with a character called the Son of Man. So in the Bible, there's only one God that people are to worship, which makes this story in the book of Daniel really surprising. Daniel has a dream about a human figure called the Son of Man, which means a member of humanity. And Daniel dreams about this human getting elevated on a cloud, up and then higher up. Up into God's space. Yes, and then this human sits at the right hand of God's heavenly throne, and all humanity worships this human alongside God. A human where I expect to see God. Yeah, this human is a part of God's identity. This vision is about the climactic hope of the whole biblical story. God and humanity become one so they can rule the world together as one. So the Son of Man is distinct from God and also God. Exactly. So think back over everything we've looked at. In the Hebrew Scriptures, God's identity is complex. And so when Jesus' followers encountered God as the Father, Son, and the Spirit, they already had categories for how these could all be the one God of the Bible. Okay, let's talk about that. Okay, so in the New Testament, we're introduced to Jesus of Nazareth. And he's human, but way more. His favorite title to call himself was the Son of Man. The figure in Daniel's vision. And the claim is that he is this complex God become human to unite other humans with God. Okay, so the Gospels portray Jesus as fully human. And also as Yahweh, the God of Israel. Jesus went around saying and doing things that only Yahweh can do, like forgiving people's sins or calming the chaotic waters. So they're saying Jesus is a human, distinct from God, and also God. Yeah, and that might sound crazy unless you've been reading the Hebrew Scriptures, which prepared you for it. And then check this out. Jesus' first followers, the apostles, talked about his identity using the language of God's attributes. They called Jesus the glory of God, or the apostle Paul called Jesus the wisdom of God. Or John opens his gospel calling Jesus the Word of God through whom the world was created. And then he says the Word was with God and was God. Okay, I get what they're doing, and it hurts my brain. Totally. And if you want to spin your brain even more, consider this. Jesus, who's portrayed as God become human, would talk to God as a distinct person. And when he did, he called him Father. When Jesus talked about God, he wasn't referring to an abstract force or energy. He was talking about a personal being that you can relate to. There's a lot of personal images of God in the Bible. Ruler, creator, judge. But Jesus consistently referred to God as my Father. Jesus experienced God as a source of infinite love. He said, "The Father has loved me since before the creation of the world." Apparently, Jesus knew the Father as an eternally others-centered, life-giving being. Right, like in the story about Jesus' baptism, when the Father says from heaven, "This is my Son whom I love." And then keep reading. In that story, the person who brings that message of love from the Father to the Son is the Spirit of God. So we've talked about God's Spirit. Here within creation, it's through the Spirit that we interact with the divine. Yeah, and the same was true for Jesus. Through the Spirit, he experienced the Father's love. But it didn't stop there. Jesus promised that through him, the Spirit would go out and share the Father's love with all humanity and with all creation. So it can look like these are three distinct gods, but in some way that transcends my view of reality, they're also one. Right. This is what later followers of Jesus called the Trinity. The Father, the Son, and the Spirit are the one God of the Bible. I could see how they got there. But this isn't just a philosophy puzzle. To describe God as a triunity is to claim that the universe is held together by an eternal community of love. Which is something that I can't really understand. But the God of the Bible isn't a being that you understand. The point is to know and be known by this God so that we can participate in his love. Did you get it? Did you get it, teman-teman? Once Jelas again. Got it. Once again. Try lah. Mau lihat sekali lagi?
Yes, right. Agak susah dipahami ya. Saya pun mencoba untuk bisa memahaminya. Jadi para rasul itu sebenarnya mau bicara tentang Yesus sebagai atributnya Allah, maka mereka menyebut Yesus itu hikmat Allah. Betul nggak? Gambar wujud Allah, dari Allah yang tidak kelihatan. Mereka menyebut Yesus itu firman Allah. Betul nggak? Seakan-akan bisa Iya. dibedakan dari Bapa yang ada di surga, tapi juga Allah yang sama. Nah, ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan ada dua Allah di situ. Tapi bicara mengenai puncak pengharapan di dalam Alkitab. Wait. Apa itu? Apa itu? Yaitu Allah dan manusia menjadi satu, memerintah bersama-sama di dalam Kristus. Makanya dikatakan, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, sama seperti aku duduk di tahtaku, seperti aku duduk di tahta Bapa. Apa tumpuk-tumpukan tahta? Nah, ini bicara mengenai coalition, bicara mengenai kesatuan antara dimensi roh dengan dimensi kita. Kalau kita bicara kerjaan sorga. Sampai sini bisa have a glance, bisa punya sedikit gambaran nggak? Seperti apa rencana besar Allah untuk manusia, dan bagaimana Allah itu bekerja di dalam Bu Sofi ke-mute, Bu. Wow. Sampai sini punya gambaran nggak? Mau lihat sekali lagi filmnya? Yes, right. Once again, please. Playing. Ya, supaya lebih jelas ya. Lagi, Hah? lagi. Lagi lihat film ya. Oke, kita akan lihat sekali lagi. Habis itu kita akan masuk kepada pembahasan yang kemarin untuk diskusi. Ya, gampang kan materi saya? Singkat, padat, tapi menyakiti otak kalian ya. Kencang banget. Oke, ready? Lihat semua ya, perhatikan. So I've got a question that's always bothered me. The Bible says there's one God, but in other parts of the Bible, God is three: Father, Son, and Spirit. How can it be both? Yeah, this is a question that has mystified people for thousands of years. And while we can't fully explain it, I think we can better understand what it is that we can't fully understand. What do you mean? Well, think of it this way. Here's a two-dimensional plane. And then here's an object with 3 dimensions that's going to pass through the 2D plane. Okay, right. From this perspective, the 3D objects above and below the plane. So now it makes sense, but imagine you were a 2D person stuck on the 2D plane. What would you see? I don't know. What would I see? Well, it would look like this. Oh, yeah, okay. From this perspective, it looks impossible. It's one object, and then 2 objects, and then 3. But in reality, they're all one, just not in a way you're capable of understanding. Now, let's take this whole thing as a visual analogy for how we experience God. The claim in the Bible is that God is transcendent, a divine being through whom we live and move and have our being. Or, as God says, I am. Okay, but I live here in this universe, so when God appears, it will make sense in some ways, but in other ways, it will break my categories. Exactly. This happens all the time when people encounter the God of the Bible. So let's look first at how this happens in the Hebrew Scriptures. Throughout the Hebrew Scriptures, God appears in complicated ways that don't quite fit our categories. One common way this happens is with God's attributes. So an attribute is a way to describe what something is like. For example, a soccer ball is round. Right. Or God is wise. Yeah, great. Let's take God's wisdom. So the book of Proverbs says that God created the world by his wisdom. But then there are also poems in the book of Proverbs that describe God's wisdom as a person, a co-worker through whom God architected the universe. So God's attribute becomes a separate character? Yeah, this also happens with God's glory, which sometimes appears as a human figure on a throne that's engulfed in fire. Or take God's word, which he can speak to people, but sometimes his word appears like a person. Wait, so God's attributes have become new little gods? No, the biblical authors believe there's only one all-powerful God. But they're comfortable talking about them as different characters. Yeah, this is part of the way that the biblical authors portray the one God's complex identity. They're God's attributes, and also distinct from God. Distinct from God, and also God. Yes. Once we learn to spot that way of talking about God's identity, you begin to see it all over the scriptures. In fact, you find it in the first sentences of the Bible that mention the Spirit of God.
So the opening line of the Bible is pretty familiar. In the beginning, God created. But then keep reading. Who is it that we see within creation hovering over the waters? The Spirit of God. Yeah, so the Spirit refers to God's personal presence and energy that we can interact with here within creation. And so the Bible can refer to God's Spirit as distinct from God. Distinct from God, and also God. It's God's Spirit. And while this sounds strange from our point of view, this complexity is what the biblical authors are trying to get us to see. So we've looked at God's attributes and God's Spirit. Now let's make our last stop exploring God's complex identity in the Hebrew Scriptures with a character called the Son of Man. So in the Bible, there's only one God that people are to worship, which makes this story in the book of Daniel really surprising. Daniel has a dream about a human figure called the Son of Man, which means a member of humanity. And Daniel dreams about this human getting elevated on a cloud, up and then higher up. Up into God's space. Yes, and then this human sits at the right hand of God's heavenly throne, and all humanity worships this human alongside God. A human where I expect to see God. Yeah, this human is a part of God's identity. This vision is about the climactic hope of the whole biblical story. God and humanity become one so they can rule the world together as one. So the Son of Man is distinct from God and also God. Exactly. So think back over everything we've looked at. In the Hebrew Scriptures, God's identity is complex. And so when Jesus' followers encountered God as the Father, Son, and the Spirit, they already had categories for how these could all be the one God of the Bible. Okay, let's talk about that. Okay, so in the New Testament, we're introduced to Jesus of Nazareth. And he's human, but way more. His favorite title to call himself was the Son of Man. The figure in Daniel's vision. And the claim is that he is this complex God become human to unite other humans with God. Okay, so the Gospels portray Jesus as fully human. And also as Yahweh, the God of Israel. Jesus went around saying and doing things that only Yahweh can do, like forgiving people's sins or calming the chaotic waters. So they're saying Jesus is a human, distinct from God, and also God. Yeah, and that might sound crazy unless you've been reading the Hebrew Scriptures, which prepared you for it. And then check this out. Jesus' first followers, the apostles, talked about his identity using the language of God's attributes. They called Jesus the glory of God, or the apostle Paul called Jesus the wisdom of God. Or John opens his gospel calling Jesus the Word of God through whom the world was created. And then he says the Word was with God and was God. Okay, I get what they're doing, and it hurts my brain. Totally. And if you want to spin your brain even more, consider this. Jesus, who's portrayed as God become human, would talk to God as a distinct person. And when he did, he called him Father. When Jesus talked about God, he wasn't referring to an abstract force or energy. He was talking about a personal being that you can relate to. There's a lot of personal images of God in the Bible. Ruler, creator, judge. But Jesus consistently referred to God as my Father. Jesus experienced God as a source of infinite love. He said, "The Father has loved me since before the creation of the world." Apparently, Jesus knew the Father as an eternally others-centered, life-giving being. Right, like in the story about Jesus' baptism, when the Father says from heaven, "This is my Son whom I love." And then keep reading. In that story, the person who brings that message of love from the Father to the Son is the Spirit of God. So we've talked about God's Spirit. Here within creation, it's through the Spirit that we interact with the divine. Yeah, and the same was true for Jesus. Through the Spirit, he experienced the Father's love. But it didn't stop there. Jesus promised that through him, the Spirit would go out and share the Father's love with all humanity and with all creation. So it can look like these are three distinct gods, but in some way that transcends my view of reality, they're also one. Right. This is what later followers of Jesus called the Trinity. The Father, the Son, and the Spirit are the one God of the Bible. I could see how they got there. But this isn't just a philosophy puzzle. To describe God as a triunity is to claim that the universe is held together by an eternal community of love. Which is something that I can't really understand. But the God of the Bible isn't a being that you understand. The point is to know and be known by this God so that we can participate in his love. Oke, lebih jelas?
Mantap. Mulai bisa mengerti ya identitas Allah kita ya. Iya. Pusing. Iya, Bu. Pusing. Belum apa-apa. Bu udah Sofi, pusing. saya boleh kira-kira ini dari tadi film tadi saya bisa kira-kira meraba-raba bahwa kita bisa Kok meraba-raba, Pak? dari film itu ya, dari film itu. Jangan meraba-raba dong, gimana sih? Ya, Udah dari malam film meraba-raba. itu ada suatu benda yang tadi kan diberikan contoh dalam bentuk 3 dimensi yang masuk ke dalam 2 dimensi di bawahnya. Jadi orang yang ada Jadi di Allah itu dimensi yang dimensinya di lebih tinggi bawahnya daripada itu, dimensinya lebih tinggi daripada dimensi kita. Ingat ya, Allah itu bukan manusia ya. Dia bukan dalam dimensi kita, dia di luar lebih tinggi daripada dimensi kita. Tadi Ya, cuma penggambaran